Mabuhay! So today is press con ng NCT Wish. First time ko makikita ang NCT Wish. So, naka all blue tayo ngayon. Yan. With a lots of abobots and colorful bracelets. Then, dala ko lang yung tie stick ko. So, yeah. Let's go. Late na nga ako makaka-alis dito sa dorm. So, yeah. Let's go! I'm with Laika! I miss you, Ate Shakil. Hello! Kanina nakita ko si... Ano nga pa? Hayden. Hayden. Yun. Oh my gosh, nandito na kami. Yung first meet ko kay Ate Chanel, Nylon, Manila. Oo, Nylon. Tapos ngayon, kami na naman ulit. Ilan yun na yun? 3-4 years? 2022? Oo. 2022? 2026 na ngayon. At ito, magkasama pa rin kami sa press con. Yay! So, ayan. Dito kami sa at the back. Boys at the back. Girls at the back. Waiting for Rishi. Ako si Hayden! Ilang years? Parang pandemic pa yun, 5 years ago. 2020? Sa akin din. Ito din. Tapos ngayon kami kita. Oh my gosh! Ang pogi! Pero bukas naman, it will be more concentrated sa performance para kita yung ibang sides sa NCT Wish. Baka yung mga mas cool, mas cute, mas sexy, mas manly. 굉장히 다양한 모습을 또 볼 수 있을 것 같아서 기대가 되는데. 내일 누가 올지도 궁금하지 않을까 싶어서 Who's coming tomorrow? 일단 또 질문을 할 거지만 한석수도 있고 남의 수고가 열쇠입니다. 남의 수고가 열쇠입니다. 이것이 어떤 말씀으로 오늘 행복하세요. Sana masaya kayo. Sana masaya kayo. Ito daw. Kasi nag-prepare ako ng mga lines. Tapos, just so happens that he wanted to say this line. 이 라인을 꼭 키워서 말씀하실 수 있잖아요. 오케이. 하나, 둘, 셋. 아끼니. 인형 한번만. Ano daw? 아끼는. tulad ng inyong pagmamahal. Okay, one more time. 하나, 둘, 셋. 아끼는 사랑한다 인형 pagmamahal. sobrang mahal-mahal. 솔직히 진짜 죄송한데 솔직히 한 번만 더 부탁드립니다. 소그라
watching po yung videos? Yes? Okay na? I have one more line. Ang handa ng creative season. Luna, no! Yeah po! Kami kahit na Ano daw? miss namin mahal kita. 그래서 제 첫 정규 앨범이 나오기 때문에 그 정규 앨범 사랑 많이 들었습니다. Siyempre, marami sila yung mga songs that has been released. Marami na sila mga performances sa iba't ibang tours din. Nag-perform sila. Pero, pagkatapos ng yung tour, concert nila, lalabas yung full album. So, sana, marami daw 사랑하게 되었고, 계속 다시 찾게 되는 이유는, 이 계속 돌아오는 이유는 무엇인가요? What made you fall in love with the 시즌이 소리 질러! 이렇게 어떻게 사랑했을 수 있겠습니까? 이건 크리스마스 굉장히 힘든 답변인데요. 제가 한번 보겠습니다. 이용진 합니다. 지나와 그러면 슬리즈! 실패를 뚫린다니까 빵에 빠발리는 그것이 사실입니다. 그것이 사랑합니다. 당연히 넘어갈 수 없던 음식이긴 한데 졸리라고 나도 필리핀 치킨 필리핀 치킨인데 빵이 치킨이라고 그래서 나는 필리핀 치킨 tomorrow Few months to go now, ano na yung season talaga, bukas na lang. Alright? Yeah. Let's move on to our next question. 다음 주로 돌아가겠습니다. 콘서트 셋 리스트를 라이브로 공연할 때와 Uy, tumititig si ano, si 어떤 which songs feels the most different performing live versus recording in the studio? 이거는 제이님께서 답변하시는 것 같아요. 미치광으로 생각하는데요. 이게 사실 시즌을 위한 노래거든요. 그래서 시즌이 근데 앞에서 그 노래를 들으려다가 좀 더 마음속에 의미가 큰 것 같아요. The song is With You. kasi With You. 다음 질문은 이미 배운 필리핀어 단어가 있는지 궁금합니다. Are there any Filipino words that you have learned already? 혹시 배우시거나 기억하시는 필리핀 단어가 있으신가요? 저 하나 있어요. 오케이. 작년 로그인 때 공연했을 때 제가 소감 멘트 할 때 계속 불러주셨던 단어가 있는데 May parang words na sinabi ng crowd when he was doing the closing mention sa last year's Longing concert. So, siyempre, 어떤 단어로? 뭐예요? ano yun? Ayun! 거기 Pero, MBTI, I looked into, I researched the MBTI ng mga members ng NCT Wish. There are introverts, extroverts, pero parang 여러분들 MBTI는 포기. And there are some words I want to teach
teach them as well. Maybe I'll teach Sakura 씨 제가 나할 똑같아요. 제가 봤을 때 요즘 필리핀어를 제일 잘하실 것 같아요. 본인이 미주여서. 그래서 같이 Ano? kailangan daw magbigay ng saya sa amin. Ah! It means, hindi. Into which our wish is 갑니다. NCT 위시가 두 번째로 필리핀을 방문하게 되었는데요. 마닐라에서는 이번에 포기? 버킷리스트가 있는지 궁금합니다. With the Into the Wish, Our Wish in Manila, this will be NCT Wish's second time visiting here in Manila. So is there anything on your Manila bucket list that you are hoping to finally try? Dito sa Philippines, gusto na mag-try mag-visit sa Boracay. 이러시면 혹시 뭐 버킷리스트가 있으세요? 아, 씨발, 니가 늦어가지고 다시 모르잖아. That's what the mga fans will come to their concert again when they come back dito sa Pilipinas. 그리고 저희가 곧 첫 정규 앨범이 나오는데 진짜 잘 준비하고 있거든요. 금방 만나는 걸 테니까 우리 필리핀 시즌들도 많은 사랑 주셨으면 좋겠습니다. 근데 플랫하기 전에 너무 웃음이 너무 잘생기셨어요. Sabi ko yung smile niya, napaka-creepy, di ba? So, I'll try to translate the same, okay? Hindi matakbo. And of course, the loud cheer of the Filipino season is our unforgettable partners. 조금 아쉬운데 you're doing fantastic and singing the whole song for you. 솔직히 말하면 안 한다고. 최고예요, 최고. To be honest, the best I've ever tried. 이거보다 더 행복한 거 없어요. There is no other happiness than our fans singing along to our song. 네, 소리 많이 질러주실 거죠? Will you guys be shouting the loudest tomorrow? So, tomorrow concert is not only NCT Wish concert. Tomorrow is NCT Wish plus Philippine CGD concert. Because Into the Wish. 여기 오면 뒤에서 뭐랄 거야. 다음 질문 하겠습니다. 설명 없이 최초로만 잠깐 explanation. 이 챌린지는 리프시죠. 최고. First is best. Love. 세 번째는 열정, passion. Tignan mo ha. So those are the three words that can describe Philippines. Best, love, passion. 어떤 팬분들에게 어떤 말을 전하고 싶나요? So you met your Filipino fans through last year's lock-in concert, and now you're sharing a full solo concert with your Filipino team. What would you like to say to everyone who has grown with you along the way?
제이님, 일단 저희가 정말 여러분들께 항상 고맙다고 말씀드리고 싶은 거는 여러분들이 쭉 다음 주간 마지막 주를 팬들에게서 배운 것들 여러분이 NCT Wish, and we want to return back. We cannot lose from the fans, but we want to return back with a bigger love. So that's why we always keep pushing forward to be better every day. Now, thank you so much once again, NCT Wish, for your sincere and thoughtful answers. 진솔하고 의미 있고 또 재밌는 답변을 해주신 NCT 분들에게 감사의 말씀을 드리고요. Before we conclude, I would like to ask NCT Wish to share one final message for the assistants ahead of tomorrow's concert. 마무리하는 전에 내일 콘서트를 앞둔 필리핀 시즌의 분들에게 전하고 싶은 마지막 메시지 일단 저는 이렇게 저희 오랜만에 필리핀 방문했는데 여기 공개해 주셔서 너무 감사하고 앞으로도 저희 씨랑 Maraming salamat po sa inyong paninig na suporta and of course the welcome of the Philippine seasonings. At sana, Filipino seasonings will be joining us through our journey and stay together for a long journey together. Thank you all for coming today for today's press conference, and of course tomorrow and from day forward, we hope that you will be supporting us and will be staying with us all throughout the day. 기대가 많이 것 같고 오늘 여기 와서 힘도 많이 받았습니다. 감사합니다. Again, thank you so much for coming all the way to today's press conference. Now, the point tomorrow as well. So, 일단 여기 때 왔을 때도 진짜 이렇게 따뜻하게 맞이해 주셨는데 한결같이 오늘도 너무너무 따뜻하게 저희 맞이해 주셔서 너무너무 감사하고요. For this year as well, we're very grateful for the warm welcome that you visited here in. And with that, we're done with the questions for the press conference. And 여러분들 다시 일어나면서 thank you very much. NCT Wish, and of course our university and friends from the media. Let's give them the loudest warm applause for NCT Wish. 사랑하시는 여러분들, 그리고 미디어 여러분들, 오늘 기자회견 와주신 분들이고 NCT Wish입니다. 와주셔서 감사합니다. Everybody, this has been NCT Wish. 고맙습니다. 지금까지 NCT였습니다. 감사합니다. NCT Wish, NCT Wish, NCT
Feeling ko, alam mo, parang mga little brothers yung atake nila for me. Kasi medyo older na yung mga sorry! Girl, ewan ko. Pero kanilang anak kita. Parang, Sakura. Sakuya. Sakuya, sorry. Oh, Super, siya, gusto ko siyang bulsahin. You know, So, nakauwi na ako dito sa dorm. Hindi na ako nakapag-ending. Ano ba nakakatawa pa? Yung staff, akala niya siguro Korean ako. Kasi sabi niya, bago siya magsalita sa akin, sabi niya, oh, Tagalog or English? Kuya, Tagalog. Ano ba yan? Pati pa naman dito, napapagkamalan akong dayuhan sa sarili mong bansa. Thank you for inviting us. IME. And sana sa susunod ulit. Ayun, super happy ako kasi first time ko makita ang NCT Wish. Hindi ako makapunta sa concert because priority ko ngayon yung EXO. Priority! Yung EXO kasi magko-concert. So, hindi ako gagastos in any concerts na yun. Super cute ni Sakuya. Alam mo, sabi ko din kanina, sabi ko Yushi yung ko, bias. Si Shion kasi, namimiss ko tuloy si Jaehyun. Namiss ko si Jaehyun kay Shion. Puro siguro yung video ko si Shion. Si Yushi, shy type. Tapos si Riku mukhang pagod pa kasi kanina lang yung nila, same day yung flight nila. Tapos yung fan meet. Super cutie. Outfit natin blue. And nakita ko yung iba kong friends. Ayan, sila Kim, sila Laika. Yung sila Hayden na naging friend ko sa TikTok nung pandemic. Tapos ngayon ko na siya nakita in person. Tapos, yung mga iba kong kakilala from media. And sa fancam ko pala ng NCT Wish, check my TikTok or IG. So, yun lang. So happy. Yun lang. Annyeong. Thanks for watching. Subscribe.